हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास रे आमे संधिर कॉन्सेप्ट पढ़िथिलु। एही क्लास रे संधिर आमे क्वेश्चन आंसर देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन, भिन्नधर्मी शब्दटी किए एही भितरु? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ख, नीलाचल। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन ला भिन्नधर्मी शब्दटी किए? एथिरे मध्य राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, दुस्तर। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, मनोहयुक्त बांछा समान कौन हेबो? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ख, मनोबांछा। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन, भिन्नधर्मी शब्दटी को बाछ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ग, जगन्नाथ। नेक्स्ट केउटी ठीक? 5 नंबर क्वेश्चन, केउटी ठीक? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर घ, निरीह। नेक्स्ट ऊर्ध्व संधि विच्छेद कले कौन हम? माने ऊर्ध्व को संधि विच्छेद कले कौन हम? 6 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर घ, भू युक्त ऊर्ध्व। भूर्ध्व सॉरी ऊर्ध्व नहीं से भूर्ध्व। नेक्स्ट अन्वेषण संधि विच्छेद कले कौन हम? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ख, अनुयुक्त ऐषण। नेक्स्ट स्वागत स्वागत को संधि विच्छेद कले कौन हम? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर घ, सुयुक्त आगत, स्वागत। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, नयन को संधि विच्छेद कले कौन हम? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर घ, ने युक्त अन, नयन। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन, पवन को संधि विच्छेद कले कौन हम? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ग, पो युक्त अन। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन, गवाक्ष को संधि विच्छेद कले कौन हम? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर क, गो युक्त अक्ष। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, बागाडंबर को संधि विच्छेद कले कौन हम? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ख, बाक युक्त आडंबर। नेक्स्ट जगन्नाथ को संधि जगन्नाथ को संधि विच्छेद कले कौन हम? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ग, जगत युक्त नाथ, जगन्नाथ। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, मृण्मय को संधि विच्छेद कले कौन हम? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर क, मृत युक्त मय, मृण्मय। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद को संधि विच्छेद कले कौन हम? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर क, अनुयुक्त छेद। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, ए भितरु कौटा ठीक बोली पचारि? 16 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर घ, निरीक्षण। नेक्स्ट एथिरे मध्य राइट को अछि केउटी ठीक बोली 17 नंबर पचारि? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर क, अधोगति, राइट आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, परिष्कार संधि विच्छेद कर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ग, परिहि युक्त कार,
ପରିଷ୍କାର। ନେକ୍ସଟ, ଷୋଡ଼ଶକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ, ଷଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଦଶ, ଷୋଡ଼ଶ। ନେକ୍ସଟ, 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ଠିକ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ, ଯତୀନ୍ଦ୍ର। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, 21 ନମ୍ବର ହେଲା ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ଡେଫିନେସନ୍, 22 ନମ୍ବର ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧିର ଡେଫିନେସନ୍, ଆଉ 23 ନମ୍ବର ହେଲା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ଡେଫିନେସନ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସହିତ ପର ପଦର ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅତୀବକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ, ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ। ନେକ୍ସଟ, 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପରୀକ୍ଷାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ପରିଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ, 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏକ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ, କମ୍ବଳ ଯୁକ୍ତ ଆସନ। ନେକ୍ସଟ, 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୁରୁଷ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ନେକ୍ସଟ, 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜନୈକ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ଜନ ଯୁକ୍ତ ଏକ। ନେକ୍ସଟ, 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ, ଦିଗନ୍ତ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି କିଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ, ଶିରଚ୍ଛେଦ। ନେକ୍ସଟ, 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହରି ଜଣେ ଲୋଭଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ହରି ଜଣେ ଲୋଭଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ ଲୋଭଶୂନ୍ୟ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଜନିତ ପଦ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ, ନିର୍ଲୋଭ ମଣିଷ। ନେକ୍ସଟ, 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗତର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ରୂପ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ସ୍ୱହ ଯୁକ୍ତ ଗତ। ନେକ୍ସଟ, 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବପଦ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ସନ୍ଧି କହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସନ୍ଧି କେତେ ପ୍ରକାର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ, 3 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଆଉ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ, 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅ ବା ଆ ପରେ ଅ ବା ଆ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ, ଆ ହୁଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ,
36 नंबर क्वेश्चन सुधाकर शब्दटीर सन्धि विच्छेद कले कौन हेब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर घ सुधायुक्त आकार आकर हेब नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन इ बा दीर्घई परे इ बा दीर्घई थिले दुहे मिसी कौन हुअन्ति राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ग दीर्घई हुअन्ति नेक्स्ट साधु युक्त उद्यम संधि कले कौन हेब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर घ साधु उद्यम नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन अ किंबा आ परे हर्षई किंबा दीर्घई थिले दुहे मिसी कौन हुअन्ति राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ग ए हुअन्ति नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन महेंद्र शब्द संधि विच्छेद कर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर क मही युक्त इंद्र 41 नंबर क्वेश्चन अ बा आ परे हर्षौ किंबा दीर्घौ थिले दुहे मिसी कौन हुअन्ति राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ख ओ हुअन्ति नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन नवोढा संधि विच्छेद कौन हेब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ख नवयुक्त उढ़ा नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन अ बा आ परे रु थिले दुहे मिसी कौन हुअन्ति राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ख और हुअन्ति नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन राजर्षि संधि विच्छेद कले कौन हेब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ख राजा युक्त ऋषि 45 नंबर क्वेश्चन अ बा आ परे ए बा ओई थिले दुहे मिसी कौन हुअन्ति राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ख ओई हुअन्ति नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन अतुल्यैश्वर्य संधि विच्छेद कर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ग अतुल युक्त ऐश्वर्य इज इक्वल टू अतुल्यैश्वर्य नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन तथा युक्त एव संधि कले कौन हेब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ख तथैव हेब नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन अ बा आ परे ओ बा औ थिले दुहे मिसी कौन हुअन्ति राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ग औ हुअन्ति नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन इ बा दीर्घई परे हर्षई किंबा दीर्घई भिन्न अन्य स्वर वर्ण थिले इ बा दीर्घई स्थान रे कौन हुए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर घ य हुए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन सूची युक्त अग्र संधि कले कौन हेब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर घ सत्यग्र हेब नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन अभ्युदय संधि विच्छेद कले कौन हेब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर घ अभियुक्त उदय नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन उ बा हर्षौ किंबा दीर्घौ परे हर्षौ किंबा दीर्घौ भिन्न अन्य स्वर वर्ण थिले हर्षौ किंबा दीर्घौ स्थान रे कौन हुए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ख उ हुए नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन अनुयुक्त अय संधि कले कौन हेब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ग अन्वस हेब अन्य 54 नंबर क्वेश्चन
ଏ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ, ଅୟ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ 55 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଐ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଐ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ, ଆୟମ୍ ହୁଏ। 56 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେ ପ୍ଲସ୍ ଅନ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ, ନୟନ ହେବ। ନେକ୍ସଟ 47 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଗାୟକ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ଗଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ ସମାନ ଗାୟକ। ନେକ୍ସଟ ଓ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଓ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ଅବ୍ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ 49 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଔ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଔ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ, ଆବ୍ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ 60 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପବନ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ, ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ। ନେକ୍ସଟ 61 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଭୌ ଯୁକ୍ତ ଉକ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ, ଭାବୁକ ହେବ। ନେକ୍ସଟ 62 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନରେଶ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ, ନର ଯୁକ୍ତ ଇସ ସମାନ ନରେଶ। ନେକ୍ସଟ 63 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଣିଚ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ଏଣିୟନ୍ତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ 64 ନମ୍ବର। ତ ବା ଦ ପରେ ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ଚ ହୁଏ। 64 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଚାରଣ ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ। ନେକ୍ସଟ 66 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ବା ଦ ପରେ ଜ ବା ଝ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ଜ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ 67 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଉଜ୍ଜଳକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ୱଳ। ନେକ୍ସଟ 68 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ବା ଦ ପରେ ଡ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ଡ ହୁଏ। ଆଜି ଆମେ 68 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ସନ୍ଧିର MCQଟା ସାରିଦେବା। Thank you so much and please like, subscribe, comment my YouTube channel. Thank you so much and ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।